سلام زخبركم تختاتل تقنديل نلومي تدالوز ديناتا سبورت حيزة قريبا لخو سناي مكتال مانشستر يونايتد نمفرام جيدن سانشو تنتينا تخت كيد كم تغل نبورسيا دورتمن اتنكيغاتا زي كمتي احتمالي بمعكنا زينا جيرمن بفلايكا سبورت بيلد ستتصبه كلتين كلبات اواغا مسغاغر يوخم زي تقاربا خجلت كله زي مزي كونون يونايتد نابكال تارجيت اختسغاغر دلوت مهلا افليت اتركاب بورسيا دورتمن تطلب زلا متن ገንዘብ 120 ሚሊዮን ዩሮ ወይ ከ 108 ሚሊዮን ፓውንድ ከውን ከሎ ማንቸስተር ዩናይትድ ካ እዚ ዋጋዚ ነዚ ህሉ ኩነታት ኮሮና ቫይረስ ዘንጸባርቕ ከም ዝኾነን ካብ ክውነት ዝረሓቐ ምዃኑን ትምጉት ትርከብ ብመሰረት ትማል ሶሉስ በጋዜጣ ቢልድ ዝተዘርግሐ ዜና ዩናይትድ ምስት እንግሊዛዊ አካፋሊ ብዛዕባ ደሞዙን ብዝሕዝ ፍርሙ ዓመትን ውልቃው ስምምዕ ከም ዝገበረት ኮይኑ سولوسا ماسيان معكنا زينا انجليز ابدس لخوتو حبريتا جنا يونايتد الزينا زي جيغا مخانون قد نحجي ستبتعه ولك او سمع كم زي الله قليت اتركاب اب أليكس سانشيز بزقبرتو جيغا كساب حجي تخفلو مهلاوه زازخا خيرت يونايتد نتودع اسرع عمت بالعلمت اندوموس مستوم توقعه داقماي جيغا كمتناي سانشيز مقبار مخانون نسمرت اتاقانتا زرق مخانون امينيه بتنقاقه تسرح تركاب دورتمان ناتا ناي مودعتا معالتي 10 تنهاسا حانتيصا يونايتد او انت زيرا عمكي تبلا زلا خوينا يونايتد دما بز تفبرخه ناي حسوت ناي مودعتا معالتي كم زي تقددن حساب دحري زلو غزيه تطبيا كتوسن مخانان افليطه تركب ادلاي تخوينخا نابكال تصاوتي علامه تقير دلوت مهلاوان حدا خابتم طميداتهم زلا ابتما سالي بوتا تصاوتكا تصاوتاي بايرن مونيك كينغس لكومان مخانو يحبر كم تبصولوس كزرقح زو على تصبصابات مسرحة مسغار كفصم ابدور كخيت بصحوح كم زلو زرد كوينو اتحابريتا كام معكنا زينا سبورت جيرمن بزوت زنبر تصبصابات زوور منبارو استبهيلكا بورسيا دورتمن نني عدا معكنا زينا تتقيما نتسبيت دغبت يونايتد عريغا يونايتد نتو عرك تاطو تقطخ تفتر تتقمتلو سلت وررت كخون تخولو زلو خوينو اتي يونايتد اماسيو نتن عبيت معكنا زينا سبورت انجليز زرق حتى حابريتاون ناتو غبره ملس مخانون نساون بس تاكتيك زي تزويره ابزي امنلو علاي اتوني بناتي سغمتن عقمني زغعز بالملس خسددن نغره مغداون نتوم هنطينتوم سماي عاريغو زنبره دغفتا كترغاغن زهابوتو زينا ينيروم اتحققنا كل غزي امونغوز زغبر زركب ان كان هابان زركب كوينو ولاكو يونايتد سمع كم زي تقاربه انت جلصت مسرت امونات منشطات كم غازطኛ سكا ايطاليان اب تويتر نطف زخونن فابريزيو رومانو غنا اتحقي يونايتد ولقاو سمع مستهصاوتا غيرا مهلاوان نواغو زغبر زرب دما امنا معبيلو كم زلوي تفليطو زركب مانشستر سيتي نتصاوتاي فالنسيا فرنان توريس ب 21 مليون باوند افريماتوم اتي ود 10 عامت اسبانياوي ني 5 عامتو الفري مزلو خوينو فالنسيا ككم كنتاتو زوسخ 11 مليون باوند تخفالي كم زهلواون ينجر بمغنيات هلو كنتات كورونا فيروس ني حكمنا مرمرو اب اسبانيا تزكايده توريس قدمو وقتي 2021 مجمارو غنا نتاغانتا خصمبرا مخانو يامنلوم اتحاد قابتم زبلطو زقلقلو زلو اسبانياوين تباهيلو زغلص فرنان توريس مانشستر سيتي نحيالي كلباس تعيرا بحصور كترخبو مخالا عدنا قد زقبوه مسرح مسغاري كبهال يكال فولهام تصاوتها جو براين بزمزغبن كلت غولات حقيزا نبرنتفورد ابتوسخ غزيه كتب حدا سعيرا ببلاي اوف ويك اوديو كام حلاف نا بريمير ليج حالفا اتا بناي قدم تصاوتها زنبر سكوت باركر اتسلطن فولهام نتن اب تشامبيونشيب قداميتن كالايتن بمخان ودين نا بريمير ليج حالفن زركبه ليدز يونايتدن ويست برومتن سعيبه سالسي تخلب تصمبرن زلا خوينا اب بريمير ليج بمستفات راي 135 مليون باوند كتخعبت كخلايو اتنوح زوسد بريمير ليج درو تفصيملو ابزلو غزي كلبات اتا تقصلكه انت حيزات لنتهلو بمبالك حاسبا جميران يركبا اتسعب صوتات بريمير ليج جمرلو 12 مسكرم كوينو بخال وغنكا كلبات زعرفالو 6 سومن ترايو كخون نتنامنا اوروبا صوتات تساتفا زلوا خامو زياده حصري زغبروم تساتفنا تشيلسي عرب مشت مس بايرن مونيك مستغاطمت كختم تثبيت زغبرلو خوينو
ክልቲአን ናይ ማንቸስተር ክለባትን ወልቭስን ግና ክሳብ ኣጋመ ወዳእታ ነሓሴ ክጸንሓ ተኽእሎ ኣለወን ኣብ ርእሲኡ ኸኣ ሊቨርፑል እውን ኣብ ዋንጫ ኮሚኒቲ ሺልድ 29 ነሓሴ ኣንጻር ኣርሰናል ክትጋጠም ተዳልያ ትርከብ እዚ እናኾነ ግና መስኮት ምስጋር ተጻወቱን ክሳብ ጥቅምቲ ተኸፊቱ ዘሎ ኮይኑ እቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተሃሴ ባጀት ክለባት ንዕዳጋ ተጻወቲ ማዕረኽ እንደይ ክጾልዎ ዝተፈልጠ የለን ቸልሲ ንሃኪም ዘያጅ ካብ ኣያክስን ቲሞ ቨርነር ካብ አርቢ ላይፕዚግን ብምፍራም ቁልጡፍ ምንቅስቓስ ከተርኢ ዝጀመረት ከውን ከላ ነቲ ልዑል ግምት ዝወሃቦ ኣካፋሊ ባየር ሌቨርኩሰን ካይ ሃቨርትስ ክትውስኽ እውን ትጽቢት ይግበረላ እዚ ድማ ንፍራንክ ላምፓርድ ሃብታም ናይ ቅድሚት መጥቃዕቲ ክውንን ዘኽእሎ ኮይኑ እዞም ሓደሽቲ ዝፍርሙን ምስቶም ኣብታ ጋንታ ዝጸንሑ ከም ክሪስቲያን ፖሊሲች ካሌም ሃድሶን ኣደይ ታሚ አብርሃም ሜሰን ማውንትን ኦሊቨር ጂሩን ንምስላፍ ዓብ ውድድር ክፈጥሩ ትጽቢት ይግበረሎም ካብዞም ተጠቕሱ ናይ ቅድሚት ተጻወቲ ወጻኢ ግና ምች ባትሽዋይ ንመሸጣ ናብ ዕዳጋ ወሪዱ ዘሎ ኮይኑ ፔድሮ ድሮ ናብ ሮማ ወዲኡ ዊልያን ካ ናብ ኣርሰናል ክቕየር ልዑል ተኽእሎ ሒዙ ይርከብ እቲ ቀንዲ ዝተርፍ ጸገማት ቸልሲ እምበኣር መስመር ምክልኻላ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ጥራይ 54 ጎላት ከተዝርቕ ከላ ማዕረ ምስታ 15 ዝወደት ብራይተን ምዃኑ ድማ እዩ ዝንገረሉ ስለንሱ ድማያ ኣብ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ዴክላን ራይስ ዓብ ተገዳስነት እሕዲራ ትሰርሕ ትርከብ እቲ ጻወታይ እናሓንሳብ ዌስትሃም ከም እናተኸላኸለት ዘከፋፍል ሜድያኖ ክትጥቀመሉ እትርእ ኮይኑ እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ግና ብሉጽ ናይ ማእከል ምክልኻል ምዃኑ ዝእመነሉ ወላኳ ዌስትሃም ንኽሰዶ ቀሊል ክኸውን ትጽቢት ዝግበረሉ እንተዘይኮነ ፍራንክ ላምፓርድ ከም ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ ማእከል ምክልኻል ገይሩ ይሰርሓሉ ይርከብ ብዘይክውን ኣብ ናይ ጸጋም ተኸላኻላይ ሌስተር ሲቲ ቤን ቺልዌል ተገዳስነት ከም ዘለዎ ይፍለጥ ሓድሽ ሓላዊ ውልዳት ከም ዝጽውን ኣንቂድ ምህላው ዝንገረሉ ፍራንክ ላምፓርድ ብብቕዓትን ጠባይን ኬፓ ከም ዘይተሓጎሰን ኣብ ፍጻሜ ኤፍኤ ካፕ ኣንጻር ኣርሰናል ብካቤሬሮ ክትቆም ምምራጹን ናቱ ምርኣያ ምዃኑ ይሕበር ካብ መንጎቶም ብቁጽሪ ብርክት ዝበሉ ይሓተሎም ኣሎ ተባሂሎም ዝጥቀሱ ኸኣ ሓላዊ ውልዳት በርሊ ኒክ ፖፕ እቲ ብሕሱር ዋጋ ክረኽቦ ዝኽእል ምዃኑ ይንገረሉ ማንቸስተር ሲቲ ነቲ ናብ ባየር ሚኒክ ዝገደፋ ሊሮይ ሳነ ክትክእ ድሮ ነወዲ 20 ዓመት ኣካፋሊ ቫሌንሲያ ፈርናንዶ ቶሮስ ኣፈሪማ ዘሎ ኮይና ነተኸላኸላይታ ናብ ታሕተዋይ ዲቪዥን ዝተመለሰት ቦርዝማውዝ ዝኾነ ነታን ኣከውን ከምኡ ብ41 ሚልዮን ፓውንድ ክትጽምብር ተቃሪባ ትርከብ ኣሰልጣኒኣ ፔፕ ጓርዲዮላ ኣብ ተኸላኻሊ ጆን ስቶንስን ኒኮላስ ኦቶመንድን እምነት ኣጥፊኡ ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ወዲ 19 ዓመት ኤሪክ ጋርሲያ ኸኣ ናብ ባርሴሎና ክምለስ እዩ ድልየቱ ስለዚ ማንቸስተር ሲቲ ናብ ካልእ ተኸላኻላይ ኣተኲራውን ክሰርሕ ትጽቢት ዝግበረላ ኮይኑ ተኸላኻላይ ናፖሊ ካሊዱ ኩሊባሊን ተኸላኻላይ ባየር ሚኒክ ዴቪድ ኣልባን ከዓ እቶም ዝቕጽሉ ቪርጂል ቫን ዳይክ ክኾኑላ ተመንያ ጠሚታቶም ዘለው ተኸላኸልቲ እዮም ጓርዲዮላ ነቲ ኣብታ ክለብ መርሊን ተባሂሉ ዝጽዋዕ 10 ዓመት ልዑል ኣገልግሎት ዝሃባ ካብታ ክለብ ክወጽእ ዳልዩ ዝርከብ ዴቪድ ሲልቫ ክትክኦ ክፍትን እንተኾነ ኣተኲሮ ተዓዘብቲ ዝስሕብ ኮይኑ ከምኡ ክገብር እንተወሲኑ ድማ ነቲ ልዑል ተውህቦ ኣለዎ ተባሂሉ ዝንገረሉ ፊል ፎደን ዓብ ጽፊዒት ይኸውን ጓርዲዮላ ብዛዕባ ተወዲ 20 ዓመት እንግሊዛዊ ብቐጻሊ ኣድናቆት ከዝንብ ዝስማዕ ኮይኑ ከም መተካእታ ሲልቫ የኣምኖ ዶ ይኸውን ዝብል ግና ኣገዳሲ ሕቶይ ዝኸውን ሊቨርፑል ጎብለል ክለባት እንግሊዝ ዝኾነት ሊቨርፑል ንፕሪምየር ሊግ ብ18 ነጥቢ ፈልያ ዝተዓወተትሉ ክትከውን ከላ ነታ ዛጊት ድኽመት ዘየርአየት ወራዲት ጋንታ ክትተናኽፋ ኣይመረፀትን ትርከብ ነቶም እሙናት 11 ህፃውቲ መመላእታ ዝኾኑ ናይ ኩሉ ግዜ ድልዋት ከም ጄምስ ሚለር ኣሌክስ ኦክስሌድ ቻምበርሊን ነቢ ኬታ ጆል ማቲብ ዲቮክ ኦሪጊ ታኩሚ ሚናሚኖ ከርቲስ ጆንስን ኒኮ ዊሊያምስን እውን ስለ ዘለዋ ኸኣ ኣብ ምስጋር ጻወቲ ልዑል ንጥፈታት ከተካይድ ትጽቢት ኣይግበረላን እዚ ክበሃል ከሎ ግና ንኣዳም ላላና ናብ ብራይተን ከምኡውን ዘጀን ሎቨረን ናብ ዘኒት ሴንት ፒተርስበርግ ኣፋንያ እትርከብ ሊቨርፑል ነቶም ኣገደስቲ ህፃወታ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ጠንቀቕ ብምዃን ንክፃወቱ መወዳድርቲ ዝኾንዎምን ሓድሽ ኣየር ንመሃብን ሓደ ክልተ ህፃወቲ ከተምፅእ እንተወሲና ዝገርም ኣይክኸውን እዩ ኣካፋሊ ባየር ሙኒክ ቲያጎ ኣልካንትራ ኸኣ ሓደ ካብኦም ምዃኑ ይነገረሉ
توتنهام ብዙሕን ዓይኒ ብዘይ ስሕብ ዝኾነ ጸወታታት ኣብ ትሕቲ መሪኖ ካብ 14 ናብ 6 ደይቦም ወዲኦም ዝርከቡ ቶተንሃም ከቢድ መጥባሕቲ ዘድልዮም ኮይኖም ኣብ ማእከል ምክፍፋል ብፍላይ ዘይከምቲ ኣብታ ጋንታ ክርዕም ኣጠጊሞ ዝርከብ ብኽቡር ዝተገፀኒ ዶምበለ ነቲ ዕቑር ዓቕሚ ዘለዎ ጆቫኒ ለሰንሶ መሳኒት ዝኾኑ ከተፈርም ቀዳምነት ክሰርዖ ዝግባእ እዩ ኣብ ድሕሪት ድማ ቶቢ ኣልደርዋይልድ ምውፁእ ኣቋሪፅዎ ዘሎ እኳ እንተኾነ ብቕዓቱ ግና ከም ቀደሙ ይኮነን ጃን ቨንቶንገን ከዓ ካብታ ክለብ ክወፅእ ተዳልዩ ዘሎ ኮይኑ መተካቱ ከተምፅእ ግድን እዩ ዝኾና ምኽንያቱ ቶተንሃም ኣብ ቶፕ 4 ብግቡእ ክትሳተፍ እንትኮይኑ ድሌታ ንዳቪንሰን ሳንቸዝ ኣሚና ክትጓዓዝ ኣይክትክእልን እያ ኤሪክ ዳየር እውን ከምኡ ድሩት ዓቕሚ ዘለዎ ዓይነት ተፃዋታ እዩ እዚ ክበሃል ከሎ ቶተንሃም ነቲ ሓለቓ ጋንታ ሳውዝሃምፕተን ነበር ፒረ ኤሚል ሆጅበርግ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ከፈርሙ ቀሪቦም ዘለዉ ኮይኖም ኣጥቃዓይ ዋትፎርድ ትሮይድኒ ተገዲሶምሉ ኣለዉ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ዜና ከዓ ሓቅነት ዘለዎ እንተኮይኑ ሽፋን ኣጥቃዓ ሃሪኬን ክኸውን ትጽብዮ ነገር እዩ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣካፋሊ ቦሩሲያ ዶርትመንድ ጀይደን ሳንቾ ከተፈርም ተዳልያ ምህላዋ ዝንገረላ ኮይኑ ወላ እኳ ክልቲአን ክለባት ኣብ ዋጋ መሸጡ ክሰምዓ እንተዘይከኣላ ውዒላ ሓዲሩ ምስጋሩ ከም ዝፍጽም ግና ትጽቢት ብዙሓት እዩ ምፍራም እዚ ወዲ 20 ዓመት ናይ የማን ክንፈ ኣጥቃዓይ ድማ ከምቲ ኣብ ጥሪ መጺኡ ዓብ ጽልዋ ኣሕዲሩ ዝርከብ ብሩኖ ፈርናንደዝ ብዝመሳሰል ኣገባብ ክሕግዛ ትጽቢት ይግበረሉ ሳንቾ ኣብ ሓደገኛ ቦታታት ብቐሊሉ ናይ ምስላኽ ፈጠራውነት ዘለዎን ካብ ኩሉ ኹርናዓት ከመዝግብ ክእለት ዘለዎ ዓይነት ተጻዋታይ ምዃኑን ኣስተዋጽኡ ቀሊል ኣይክኸውን እዩ ብኸመይ ኣሰልጣኒ ሶልሼር ናብ ጽቡቕ ውህደት ከርእስ ጸንሐ መስመር መጥቃዕቲ ብሩኖ ፈርናንደዝ ማርኮስ ራሽፎርድ አንቶኒ ማርሻልን ሜሰን ግሪንውድን ይጽምብሮ ከዓ ክህልወካ እትምንዮ ጸገም ክኾኖ ካብኡ ወጻኢ ግና ንኸም ዳን ጄምስን ጄሲ ሊንጋርድን ተጻወታ እንታይ ትገብሮም ትኸውን ዝብል ሕቶ ዘይተመለሰ ኮይኑ ብፍላይ ንኸም ዲያጎ ዳሎት ፊል ጆንስ ሆዋን ማታን ፍሬድን ዝኣመሰሉ ግቡእ ዋጋ እንተረኺባትሎም ከተፋንዎም ከም ትኽእል እዩ ዝግመት መስመር ምክልኻላ ገና ምትዕራይ ከም ዘድልዮ ዝምጉቱ ዘለዉ ኮይኖም ዝሓለፈ ክረምቲ 130 ሚልዮን ፓውንድ ኣውፅያ ንሃሪ ማጓየርን ኣሮን ዋን ቢሳካን ምምጻእ ግና ክርስዕ ኣይግብኦን ኣብ ናይ ሓላው ልዳት ቦታ ከዓ እቲ ሕማቕ ዓመት ዘሕለፈ ዴቪድ ዲሄ ንዲን ሃንደርሰን በሊጹ ማዕፁ ይዕቅብ ይኸውን ዶ ዝብል ሕቶ ካልእ ኣገዳሲ ዝኸውን ኣርሰናል ኣብ ፕሪምየር ሊግ ሻምፒዮንሺፕ ብምውድኦም ናብ ኣሉታዊ ክረምቲ ካብ ምምራሕ ዋንጫ ኤፍኤ ካፕ ብምዕዋት ፍሽኽትኦም መሊሶም ዘለዉ ኮይኖም እቲ ቀዳማይ ዕላምኦም ክኸውን ዝግብኦ ድማ ነቲ ነዚ ፍሽኽታ ዝኽረኽቡ ዝሓገዞም ኣጥቃዓይ ፒረ ኤምሪክ ኣቡሚያንግ ናብ ዝተናውሐ ውዕል ምእታዊ ይኸውን እዚ ናይ ሕጂ ውዕሉ ዝመጽእ ክረምቲ ዘኸትም ኮይኑ ሕጂ እንተዘየናዊሖምሉ ድማ ዝመጽእ ክረምቲ ብናጻ ክወፅእ ይኽእል እዩ ብኸምዚ ተሓሲሞ ዘሎ ኣገባብ እንተቐፂሉ ግና ኣርሰናል ኣብ ዝመጽእ ሰሙናት ክሸጥዎ ትጽበዮ ኮይኑ ንኣገልግሎቱ ተመንየን ክቕበልኦ ድልዋት ዝኾና ክለባት ኤውሮጳ ከዓ ውሑዳት ኣይክኾናን እየን ከምቲ ናይ ኣቡሚያንግ ናይ ምዝጋብ ብቕዓት ዘለዎ ኣጥቃዓይ ኣብዚ ግዜ እዚ ክትረክብ ዘይሕሰብ ኮይኑ ስለዚ ነቲ ክቐፅሎ ይኽእል እዩ ዝበለቶ መጠን ገንዘብ ክትከፍሎ ድልውቲ ክትከውን ይግባእ ወዲ 31 ዓመት ኮይኑሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ካብቲ ናይ መወዳእታ ግዜ ዝሰጋገረሉ ብዙሕ ገንዘብ ክረክብ ስለ ዝኽእል ካብ ኣርሰናል እውን ልዑል መጠን ደሞዝ ምሕታቱ ዘይግብኦ ኣይኮነን ካብኡ ወጻኢ ኣርሰናል እቲ ካብ ሰንቲ ኢቴን ዝገዝኣቶ ወዲ 19 ዓመት ተኸላኻላይ ዊልያን ሳሊባ ተጸምቢርዋ ዘሎ ኮይኑ ብዘይካቲ ዊልያን ካብ ቸልሲ ክጽምበራ ልዑል ተኽእሎ ዘለዎ ንኣካፋሊ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ቶማስ ፓርቶውን ከም ቀንዲ ታርጌታ ካብ ትርእዮ ነዊሕ ግዜ ሓሊፉ እዩ ማቴዮ ጎንደዝን ሙዚት ኦዚልን እንታይ ክኾኑ እዮም ዝብል ሕቶ መልሱ ንዝኾነ ገማት ዝግደፍ ኮይኑ ክልቲኦም ተጻወቲ ንመሸጣ ድልዋት እኳ እንተለዉ ነቲ 350,000 ፓውንድ ደሞዝ ሙዚት ኦዚል ክሽፍን እትኽእል ክትርከብ ግን ቀሊል ኣይክኸውን እዩ ኣርቴታ እቲ ንኣርሰናል ተስፋ ኮይኑ ዘሎ ኣሰልጣኒ ክኸውን ከሎ ማዕረ ክንደይ ርሕቀት ይወስዳ ግና ኣብ ዕምቆት ጅባህ ወናኒ ስታን ኩረንኪ ክምርኮስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቀንዴል ንሕጂ ዝበልኮት እንታነ ስፖርት ኣብዚ ውዳእ ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ዝመለሰኩም ሰላም